महरजान की इकलौती बेटी थी। वो बेपनाह हसन की मालिक थी। देखने वालों की नज़रें इसके हुसैन चेहरे पर जिम कर रह जाती थीं, लेकिन इसकी माँ हमारी पड़ोसन निहायत चालाक औरत थी। इसकी तेज़ी तर्रारी से महल्ले की औरतें पनाह मांगती थीं, इससे ज़्यादा मील जौल नहीं रखती थीं, ताहम वो खुद मिलने जलने की बहुत शौकीन थी। कभी किसी के यहाँ मीठे चावल पक्का कर भिजवा देती, कभी मिठाई, कभी कोई और सौगात। इस तरह वो ज़बरदस्ती उल्फत बढ़ा लेती। गुलाब ज़र्री के मामों का लड़का था जो उनके घर में रहता था। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे। एक बार उनसे मिलने आया तो महरजान ने इसको वापस न जाने दिया। कहा कि वहां तुमको घर जैसा आराम नहीं है, मैं तुमको माँ जैसा सिख दे सकती हूं। गुलाब उसकी बातों में आ गया। इसने नौकरी छोड़ी और फूफी के घर में रहने लगा। यहां इसे काफ़ी कोशिश के बाद मुलाजमत मिल गई। वो सारी तनख्वाह लाकर मारजान के हाथ पर रख दिया करता था, इसलिए वो इसके साथ निहायत शफ़क़त से पेश आती और उसको हर वक्त ये जतलाती कि वो इसका भतीजा ही नहीं होने वाला दामाद भी है। इस बात पर वो नौजवान बहुत खुश था। इसको ज़र्री अच्छी लगती थी। वो इस मनमोहनी लड़की को शरीक जिंदगी बनाना चाहता था। ज़र्री एक पाकीज़ा ख़याल लड़की थी। गुलाब भी इसको एक अच्छी और नेक लड़की समझकर ही इससे मोहब्बत करता था। वो भी शादी से क़ब्ल मंगेतर के एहतराम का कायल था। महरजान जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं, तभी वो उनको बातचीत से मना नहीं करती थी। 6 साल का तवील अरसा गुजर गया और महरजान गुलाब को यही आसरा देती रही कि आज नहीं तो कल मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगी। वो भी पेओ पे की बातों पर एतबार किए हुए था, मगर एक दिन ज़र्री ने इसको बताया, तुम इतने अरसे से मेरी माँ के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हो। वो कभी तुमसे मेरी शादी नहीं करेगी। वो सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह लेने के लिए ऐसा कहती है। तुम्हारी तनख्वाह से वो मेरे लिए नए नए जूड़े और सिंगार का सामान खरीदती है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तुम्हारी कमाई से बनाया हुआ जहेज किसी और के घर ले जाऊं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि फुफ्फो के ख़यालात मेरे बारे में तब्दील हो सकते हैं। तब्दील हो नहीं सकते, तब्दील हो चुके हैं। रात माँ मेरे बाबा से यही मशवरा कर रही थीं कि वो मेरी शादी असगर से करेंगी। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। असगर बहुत अमीर आदमी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। ये तुम क्या कह रही हो ज़र्री? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए गुलाब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जैसे इसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं सच कह रही हूं, ज़र्री ने मासूमियत से कहा। असगर ने 50,000 रुपए सिर्फ बात पकी करने के लिए बतौर मिठाई भिजवाए, जो माँ ने वापस नहीं लौटाए। तो समझो कि बात पकी हो ही गई है। बस करो ज़र्री, मैं अब ज्यादा नहीं सुन सकता, फिर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जान पर खेल जाऊंगा, मगर तुमको किसी और की दुल्हन नहीं बने दूंगा। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहता हुआ वो परेशान सा बाहर निकल गया। इस रोज़ वो घर ना लूटा, ना जाने कहाँ किस हाल में रहा। अगले दिन दोपहर को वे खिस्ते हाल सा घर में दाखिल हुआ। इस वक्त महरजान का शौहर ड्यूटी पर गया हो अलिफ था। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, जबकि ज़र्री गुस्ल खाने में थी। गुलाब पेओ पे की पास बैठ गया और पूछने लगा, पेओ पे, क्या ये सच है कि तुम ज़र्री की शादी असगर से कर रही हो? वो उठकर बैठ गई और बोली, हाँ तुमने ठीक सुना है। मगर क्यों? ये कहकर वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ। हमारी मर्जी ज़र्री हमारी बेटी है, हम जिससे चाहें इसकी शादी करें। मगर पेओ पे तुम कहा करती थीं कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगी। हाँ वो इस वक्त की बात थी, अब वो से नहीं रहा है। लेकिन गुलाब तो बचपन से मेरी मंगेतर है। वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है, और अब जानती हैं कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, फिर किस बात की सज़ा मुझको देना चाहती हो? बकवास बंद करो। मेरी बेटी के बारे में ऐसे नाज़िबा अल्फाज अब कभी दोबारा अपने मुंह से मत निकालना, वरना खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा निकाह तो नहीं हुआ इसके साथ, जो इस तरह हक जतलाने चले आ गए हो। तो इतना अरसा तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। गुलाब ने दांत पेस कर कहा। मगर याद रखना पेओ, भी तुमको इस धोखे का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे धमकियां देता है बदबख्त, निकल जा अभी मेरे घिरे, वरना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी।
مہرجان نے جوتا اٹھایا اور مارنے کو لپکی، تب ہی گلاب بھی مشتعل ہو گیا اور اس نے سامنے پڑی ہوئی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ مہرجان چیخنے لگی اور چھری چھینے کو لپکی تو گلاب نے اسے دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر تیزی سے غسل خانے کی طرف آیا۔ ان دنوں دیہاتوں میں اکثر غسل خانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ گلاب نے صحن سے آواز دی، زریں جلدی باہر نکلو، میں نے تمہاری ماں کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہی موقع ہے، ہم شہر جا کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، امی کے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ زریں بے وقوف نہ بنو، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ جو بھی ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگوں گی۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور غسل خانے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ کافی دیر اس کی منت کرتا رہا، بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تیش کے عالم میں اس نے زریں کو غسل خانے سے گھسیٹا اور اس پر چھری سے وار شروع کر دیے۔ الفادیر زریں کی چیخ و پکار سن کر مہرجان کمرے میں تڑپتی اور شور مچاتی رہی، مگر اس کی مدد کو باہر نہ آ سکی۔ گلاب زریں پر وار کرتے ہوئے یہی کہتا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ زریں بری طرح لہو میں نہا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بے شمار زخم آئے تھے کیونکہ وہ ہر وار پر چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کے جسم پر 40 اور چہرے پر 14 زخم آئے تھے۔ ہتھیلیوں پر تو لاتعداد تھے۔ واردات کے بعد گلاب نے تھانے جا کر خود کو پیش کر دیا۔ 2 سال تک وہ سینٹرل جیل میں رہا۔ اس کو سزائے موت ہونا تھی۔ ایک دن اس کا دوست آصف اس سے ملاقات کو آیا۔ گلاب نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی دی جائے گی۔ آصف، تم اپنے دوست کو ساتھ لے آنا اور پھانسی کے بعد میری لاش وصول کر لینا، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھانسی والے دن آصف چند دوستوں کو ساتھ لے آیا۔ ملاقات کے وقت گلاب کا چہرہ مرجیا ہوا تھا۔ اسے اپنے کیے پر شدید افسوس تھا۔ کہتا تھا جذبات میں آ کر ناحق اپنی حسین وجوہ منگیتر کا خون کر ڈالا اور خود بھی جواں سالی میں پھانسی کے تختے کو اپنا مقدر بنا لیا۔ آصف نے اس سے تسلی کے بول کہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دوست نے ڈھارس دی کہ گلاب، ڈرو نہیں۔ تم اپنے کیے کا کفارہ ادا کر کے جا رہے ہو تو اس رحیم و کریم سے امید رکھ کر اس دنیا سے جانو کہ وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، شاید یہی تمہارا مقدر تھا۔ آصف بھی رو رہا تھا۔ ملاقات ختم ہو گئی۔ چند منٹ بعد آصف کا نام پکارا گیا۔ اس نے لاش وصول کی اور گلاب کی وصیت کے مطابق کوشش کی کہ اسے زریں کی قبر کے قریب کہیں دفنا آ جائے، لیکن اس قبرستان میں کہیں جگہ نہ مل سکی تو دوسرے قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ یہ بھی شاید اللہ کی مرضی تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ زریں سے دور ہی رہے۔